हाय एवरीवन, कशे आहाय माय यूट्यूब फॅमिली? कशे आहाय तुम्ही सगळे? चल हांव देवस्वा मिसा गेलो न्ही आनी हांवें चिंतलें ऑन द वे म्हाका ब्रेड फ्रूट मेळ जाल्यार घेतो म्हूण. काल हेका संडे बाय हिंग गेलोलें पार्टी गेलोलें. सो येता आसतना तेगे फ्रेंडान ताका हो दिलो, दुसऱ्या फ्रेंडागे बर्थडे पार्टी गेलो तें. सो आनी एक फ्रेंडान ताका घराको सांग हो दिलो ब्रेड फ्रूट. आयज तो कोता तुमकां दाखयता तेजी भाजी करून. भायर सरपा आहाय आमी आतां, ताका लागून आयज रांदप स्टार्ट बेगीनू केलें. एक ड्रेस केलो सकाळ मिसासा येयली, ड्रेस बेगीन काट केलो आनी येता 10:30 म्हळ्यार तो जालो कॉटनूच, कित्याक ती लंडना सावन येवपा आहाय तो ड्रेस व्हरपा इल्लें. ती सद्या इलो आहाय तेंगे तो ड्रेस. तेमी म्हाका इंस्टाचेर चोयलोलें आनी म्हाका मॅसेज घायल तेमी. सो थिंगसान ती सोदीत वास्को सान ती हिंग पावली. तेंगे ते कोता कॉटन ड्रेस आनी एक फॉर्मल आहा तो कोता. भायर सोता कोडो तुका खंय वयता तें. गोरमी चोड न्हू तेका लागून हेच्या कॉटन ड्रेस घाता. चोड न्हय ते मुकोडे 5-6 कीत आसतले. सो तेच घाता कॉटन ड्रेसीस. नाल्यार जायना, येन सावन बेगीन काडपा पडटा. गोरमी चोड जाला न्ही. म्हाका लायक कोराय, कॉमेंट माराय आनी सांगाय मुगे व्हिडिओ कितकोन दिसता ते तुमकां. कॉमेंटान सांगाय. मिन्स एनी चेंजीस हॅज टू बी मेड, चेंजीस करपा आहाय जाल्यार. आनी संडे जाल्यार बंद न्हू एशें म्हूण. मोबायल तितलो बरो ना मुगेलो, मातशें ओल्ड जाला आनी दुसरो घेवपा जाय सद्या जायना. मागीर घेतो हांव सुसेगाद म्हळ्यार आनी एक थोड्या म्हयन्यांनी. पूण घेवपा जाय चोया. यो नानू कम से हाय. यो गो. गेलें चोवपा येयला आनी गेलें. ते कॅमेरा मुखार येवपाकूय हें जाता. पोरसावन सांगता तेंकां हाय म्हूण. हे तुय चोय नानू जालें चोय. हेची फ्राय करता आनी हेची भाजी करता आनी मागीर दाखयता तुमकां. भायर सरता आतां. थिंग खंय पयस वयता मागीर मेळटा तुमकां. व्लॉग एंड करपा जाय न्ही तेका लागून एक टेंशन आहा. हेंताय मुगे बाय दोगांनी भायर सरताय. पावले आमी शॉपार. आं बरें. येता हें गेलें हांवें शॉपार येयलें. हें चेनीस हाडिल्ली तेका लागून मातशें चोवपा येयलोलें. हेंताय नानू आतां भायर सावन येयलां. ते ब्रेड फ्रूटांत करपाचे भायर वोसोन हें एग घालून कोता. थिंक शेटिगार गेलोलीं. तेन चेनूच हाडिल्ली बरी मोटेली. गोड्या गायलो काण दवरली. काण पेडों गेलो कडेन पॉकेटां घायली आनी तेका तो उगडासूं ना. आफ्टर 3 days सांगोत तें आपूण पॉकेटां घायलो म्हणून. चोवपा गेल्यार वॉश करून गेल्या लेगीत मेळना तेगे तिचे.
साम शॉक जालो आनी त्या दिसा आमी हिंग वचपा आहलें नासीक वचपा आहलें दुसऱ्या दीस सोदपा लेगीत टायम मेळना ग्रावंडार कितें करून सोदतलीं सर वसोंकू मेळोंकू ना अशें जालां आमकां आनी आतां ती हांव शॉपार बिस्तेल चोवपाक गेलोलें थिंगसान येयलां हेका लागून कितू वेळ पडटोलो येयलां आयज पावना आतां येयलें न्ही सो फीश आनी फ्राय करपा जाय तेका लागून आतां हेच फ्राय करता ब्रेड फ्रूट बरें लागताय ते अशें करून तेंगे आमगे थिंगा मेशें करतालीं एक घालतालीं आनी रवा फ्राय करतालीं थिगी आमगे हिंगा काजल गोवा घारा बीस प्लेन फ्राय करताय एक पाट हांव अशें करून फ्राय करता आमी हिंग वयर आहाय न्हू आतां वयर एक पाटी दुसरे भाशेन फ्राय करपाचें जालें गरम जालें तें तितूंत घालता जालें रेडी फ्रायींग पॅनाचेर आहा ते मुगेले तेदीचे काडून हांवें टायम जालो 2 वर जाले सारकेंच आनी हांव जेवपा टायम न्हू तेका लागून थिंगा घेवन खावपाचें हिंगा ब्लॉग एंड करता लायक करें व्हिडिओ कमेंट मारें आनी सब्सक्रायब करें म्हाका बाय थँक यू